ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ପାଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ନିଜେ ଜିନିଷ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ, ନିଆରା ମଣିଷ, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାପଟପ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମନି ପର୍ସ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ପାଇକି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ମନି ପର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ପାଇକି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିନଥିଲେ ଯାହାର ପାଇଥିଲେ। ଏମିତି କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ ଦୁବାଇର, ବିଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଯେତିକି ଜିନିଷ ପାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ପାଇକି। ଏମିତି ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକତା ସେ କରିକି ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ତ କିଏ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଇନୁଡିଆନ ବଏଜ ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର ଶିକ୍ଷକତା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବା ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ନାଁ ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର କାସ୍ତା। ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025 ମସିହାରେ ମୁଁ ଅବସର ନେଇଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଟ ଉପରେ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ 1 ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛି। ଏ ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ, କେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, କେମିତି ଜିନିଷ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଲେ, କଣ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ? ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିଛି, ମତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସେ ଦିନର ଘଟଣା, ସେ ସମୟର ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଲା, ତାକୁ କେମିତି ବି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତଥାପି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ସାଲିଆ ସାହି ପଛପଟେ ଯୋଉ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲି ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳେ। ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗଟି ପଡିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 2ଟି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, କଷ୍ଟଲି ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଆଉ କୌଣସି ଚେନ୍ ମୁଁ ଖୋଲି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଏ ୟାକୁ ପକେଇକି ଯାଇଛି, କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିବ, ତାର ମନ ଭିତରେ କଣ ଥିବ। ଏଇ କଥା ଭାବନା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୋ ସ୍କୁଟି ଆଗରେ ଥୋଇକିରି ଆଣି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ହେଲା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ମୋ ଜୀବନରେ ମତେ ଲାଗିଲା। ଯେ ସିଏ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠି ଆଇଆଇସି ଦେଖା କଲି, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ୟାଗଟି ମୁଁ ବାଟରୁ ପାଇଲି। ଆଉ ନା ସାର୍ ତା ଦେହରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ମୁଁ ଖୋଲିଛି, ଦେଖିଛି 2ଟି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, ସେ ଲୋକ କିଏ, ସେ ତାକୁ କେମିତି କଣ ଦେବେ, କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କରି ରୁମରେ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ଖୋଲା ହେଲା। ତାପରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆଉ 3ଟା ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମନି ପର୍ସରେ କିଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମନି ମଧ୍ୟ, ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ ବି ଅଛି। ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଗଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ସେ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ କଥା ହଉଥିଲି, ଆଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ, ଦେବଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ସିଏ କ୍ଲାସମେଟ୍। ମୁଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ପଚାରିବେ ଯେ କାସ୍ତା ସାର୍ କେମିତିଆ ଲୋକ। ଯେ ମୋର ମୋର ନାଁ ଯଦି ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର କାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ କାସ୍ତା ସାର୍ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେ କାସ୍ତା ସାର୍ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ସିଏ ଚେୟାର ଉଠି ଆସି ସିଧା ଆସି ମୋ ଗୋଡକୁ ଧଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଇଏ କଣ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି 2004 ମସିହାରେ, ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି, 1 ନମ୍ବର ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲି ତମେ ଏଠି କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି? ନା ସାର୍ ମୁଁ 10 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରମୋସନ ପାଇକି ଆଇଆଇଏସ୍ ହେଇଛି। ଆହୁରି ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ ହେଲା ପରେ, ତେଣୁ ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ କଣ ନିଜକୁ ଭାବିବି, ମୁଁ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟି ଥିଲା, ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା।
से जो बाबूंकर से बैगटा आसाला मु भाई बोधे से फोन कले से जो कॉस्टली मोबाइल फोन आसला तापर देखला परे से बाबू कहले आज्ञा मो बैगटा हजि जाइए मोबाइल आसाला ना ठीक अच्छी से पचारे जे आप कौट कहते ना मु नयापल्ली थाना से आईआईसी फोन कथा होते तेणु कहले सार आउ सी पूरा कांदी बोबे एते व्यस्त हेले जे आज्ञा मु बाहर को कंट्री की जीवी ताधरे मोर पैसा लैपटॉप मोर पासपोर्ट अच्छी मु पासपोर्ट नहले मु जाई परिबिनी तार मोर चाकरी मध्य गला मोर सबू गला तेणु सार मु तेणु दयाकोरी मोर आउ बेसी समय नहीं फ्लाइट छाड़िया तेणु दयाकोरी जदि आपन टिके आनी मते देई दियंते ताले मु बहुत खुशी होंती एक कथा जेतले मु शुणिली मु सेडू जानली तो मो छात्र सी मु कहली देख मानस तुम गोटे काम कर आउ टिके व्यवस्था कर मु केमती मु चाहूची जे से बाबू टिके मु देखा करिवि एवं तांका जिंस देकी आसीबि जहा हउ से मध्य मो कथा रक्षा करिकरी तांका सब गाड़ी फाड़ी व्यवस्था थाना करदेले थाना गाड़ी रे व्यवस्था कले एवं आमे जने कनेस्टेबल बाबू गले एवं तांका ड्राइवर मु निजे आम विजु पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे पहुंचिलु आउ पहुंचला परे से माने जो जहांकर हजिला आउ से दुई जन स्वामी स्त्री छोटिया झीटे थाए ये तीन जन पासपोर्ट थिला ता देरे से मो जेम देखिले मु गाड़ी रो ओल्हू ओल्हू से माने सीधा आसी मो गोड़ू धइले मु बुझी पाइलेनी कोन मु करे तमे ये कोन करछ ना सर भगवान तो आउ कोठी मंदिर रे न थांती कि सिंहासन रे बसि नांती आपण आम पे कि भगवान हमर जीवन रो ये माने एते कॉस्टली जिंस आउ आपण ताकू आमको आसी दबा पे कि याठू बेले कि आम कौन भाबू आम से मैंने कांदू था कहू था मुझे ना नाई माँ तमें कांदनी आउ दुख करनी यहीटा तुमर जगन्नाथ आशीर्वाद तेणु मुझे न मु जानवी तुम मान भाया मनीष तेणु मो हृदय कहला जे नाई ये जिनसटी निश्चिंत किए असुविधा पड़ी केमी पहुंचो मोर यही लक्ष्यटा यही चिंताधारा मो मुंड भर रही तेणु जहा हूँ से पाइले बहुत खुशी हेले बहुत आनंद हेले मु बहुत आनंदित मु एबे भी आनंदित तेणु तापर से दुई दिन से जाइए पहुंचला दुबई रु मते फोन करथिले आउ मते भी सेमती बहुत कहले सार आउ आपण पुओ झियो कौन थिबे नथिबे मु जाननी किंतु आपण मु बंची थिला जाए से मते गोटे कथा कहले सार मु बंची थिला जाए आपण केबे भूली परिबिनी प्रथमे जेतेबेले लैपटॉप टा आपनकर से जो बैग देखिले सेतेबेले आपनकर परिस्थिति सेही समयर परिस्थिति आपनकर केमति थिला ना मनर स्थिति ताकू तो मु प्रकाश करि पारुनी तथापि मु भाबिली जे सी 5 लाख टंका हो कि 10 लाख टंका हो कि 50,000 टंका जा हो ना कहीं जे गोटे लोकर हजिची माने से जिनसटा पाइबा दरकार तेणु तार प्रकृत आजिकल दुनिया रे प्रकृत बाट कौन तेणु मु सेतले चिंता कली नाई ये लोक को मोर 100 कौन 200 रु 5-10,000 टाइम्स मु भाबिली ना ये लोक निश्चिंत तार गोटे रेस्पॉन्सिबल जिनस रेकर्ड पत्र ऑफिस बाड़ी कौन निश्चित थी आजिकल दुनिया रे जो ये इंटरनेट दुनिया रे लैपटॉप सब जिनस थाए मुझे से लोकटा से जिनस पाऊ एटा मो मन भीतर आसला एवं ताकू साहाय्य करिया पे मूलरे ही मु चिंता करथली केमी से लोक पाइबो इमीडिएट से जिनसटा केमिति कोन तार एड्रेस भाई पाइबी आउ मु सेति चिंता करली जे नाइ आगो मु पुलिस स्टेशन जीबी एवं पुलिस स्टेशन गले यार निश्चित संधान मिल जाओ खुशी आज्ञा कहतुनी से कथा खुशी कथा कहतुनी मु एबे भी मध्य एते खुशी लागुची से कथा मो सांग साथी बंधु बांधव मो छात्र छात्री जेते असंती मु जहा कहछु मु एई कथा खाली सब बेले कहूची अरे तमे सब एई भली हुओ आजिकल दुनिया रे तेणु आजिकल दुनिया रे तो ई कली जुग आज्ञा तेणु एई भली हेले समाजटा निश्चिंत रूपे आगामी दिन रे गोटे जो कहती राम राज्य जो राम राज्य कथा हमर शास्त्र रे वर्णित अछि से राम राज्य निश्चिंत हेइजिवो एते टिके तिळे मात्र संदेह नाही शिक्षक जणे एते महान हृदय हेई पारंती सेई कथा आमे रविंद्र कास्तांक ठारू आपण जानिले तेबे आपण माने जदि एमिति हुअंती ए समाज रो परिवर्तन आसीबो भुवनेश्वर राजा को रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।